Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia mulia Tengku Tan Sri Razali Hamzah, yang dikasihi Div-Div kehormat, sama ada yang pernah saya jumpa maupun tak pernah jumpa. Ramai di sini. Saya lihat Datuk Seri Rahman Maidin, Datuk Ridwan, Tan Sri Yusof Latif. Saya tengok di kalangan distinguished guest, bekas-bekas Ketua Menteri, bekas Ketua Menteri Sabah pun ada dalam majlis ini. Dan saya rakamkan terima kasih kepada Jawatankuasa Amanah atas jemputan ini. Dan rasanya sangat penting di Malaysia ini untuk kita berfikiran terbuka dan appreciate diversity of views. Sebab terdapat suara-suara gusar dan termasuk pandangan-pandangan yang dihantarkan kepada smartphone saya ni. Bila saya diletakkan, dikelompokkan bersama dengan yang kita kasihi, Sahabu Samahah, Dr. Mazhar dengan Prof. Shahad, yang mungkin kalau kita sensitif tentang penulisan yang berlegar, kita ada differences of opinion. But then this is what we need. Forum yang menggabungkan diversity of views which we are not encountering in this country. Yang kita ada satu kelompok mungkin dapat funding, panggil kelompok-kelompok dia, kemudian bantai satu pihak, mendapat liputan dalam akhbar, dan kemudian hentam situ, hentam sini. Tapi satu lagi pihak dia tidak dapat berwacana, tidak dapat menjawab, tidak dapat merespon. Hanya di dalam era media sosial ini, era langit terbuka, bolehlah jawab melalui blog sana sikit. Sebab we are not giving fair share of discursive space, ruang untuk berwacana kepada semua, menyebabkan social scientists like me ramai feel excluded, dan ramai daripada our top thinkers pun akhirnya seek for greener pastures overseas. Kita sebut National University of Singapore, one of the best universities in the world. A lot of its staff are Malaysians. I've met a lot of them. I've done a sabbatical leave in Singapore. Why? Dan saya menyebut bahagian overview atas tu, I'm primarily a social scientist. And social scientists are not like scientists. Saya rasa tempat paling tercorot di kalangan akademis di Malaysia ni social scientists, because we speak and write on human beings. What they write, what they think, and how they behave. And this is not popular, especially to politicians. I'm a political scientist. I criticize, I write about politicians. So sangat tercorot. Ahli sukan pun lagi di-appreciate daripada kami. Artis-artis 3-4 kali berkahwin pun, setiap perkahwinan itu dilaporkan secara besar-besaran dalam media. Sedangkan kita ada cerdik pandai, tak diberi penghargaan pun. Kalau di kalangan social scientist, I can mention Jomo Sundram. He was an inspiration to me untuk masuk bidang academic when I visited him at Cambridge in 1992. And Jomo Sundram, I can easily say, is one of the best economists in the world. But because his political inclination might be somewhat anti-establishment, he's not even appreciated. Dengan datukship apa, tak ada. Inilah cara kita menghargai cendekiawan kita.
Dan social scientist adalah di bahagian tercorot. Kalau ustaz-ustaz Islamic Studies Dr. Mazhar popular juga, beri kuliah sana sini apa sebagainya. Kan saintis lagi popular sebab saintis kadang-kadang dia mengkaji benda bukan manusia, binatang, besi, awan, benda-benda tu tak boleh bercakap, dia cannot complain. Kan you bedah dia ke macam mana, dia tak ada complain. So okay lah. Okay, can I also mention that when we lump things, kita akan jatuh kepada essentialization. Dan perkara ini sudah terlalu banyak kita lakukan menyebabkan kita tak menghargai. Malah ramai daripada kita tak tahu inti-inti sejarah yang mungkin mengejutkan kita. Contoh saya bagi, semua orang menyanjung Za'bah sebagai pujangga. Tapi kita tak mengkaji betul sejarah apa yang menerbitkan sudut reformism dia, kaitan dia dengan kumpulan Ahmadiyah Lahore, yang mana di negara ini dikelompokkan sekali dengan Qadiani dan dijatuhkan sesat. Sebenarnya ada beza antara Qadiani dengan Ahmadiyah, tapi tak apa, itu perincian dia. Tapi kita menyembunyikan fakta ini bila kita sudah menyanjungi seseorang. Sedangkan ini sejarah, and we can look into history and many more details. For instance, kita tidak nafikan sumbangan the Al-Manar Circle, Jamaluddin Afghani, Muhammad Abdul Rashid Ridha. And we look into history, it's been written, and I can quote you the sources about Afghanis dengan Abdul's involvement with Freemasonry. In fact, thesis telah ditulis tentang ini. Ini bukan satu penghinaan, ini fakta. Tapi dalam masa yang sama, kita buat demonstrasi, malah di Penang pun buat demonstrasi itu against Freemasonry ni apa semua. Kita faham ke tidak sebenar soal kali ini. Jadi inilah yang berlaku sayangnya dalam negara ini. Jadi when I write, and some of my writings have been quoted by many people, tolong jangan kelompokkan saya bersama kumpulan-kumpulan tertentu. I have my own standing as a scholar. I write mostly in English. I've been quoted worldwide. And embassies here in Malaysia pun menghubungi untuk mendapatkan pandangan, dan dalam minggu lepas saya sebut melayan media antarabangsa bertanya tentang soal Trump. Tidak bermakna kalau orang seperti Lim Kit Siang ambil artikel saya letak dalam blog dia, saya ni DAP, please. Tidak bermakna kalau Zahmian Mak Zain, he quoted at length one of my articles put in his blog, bahawa saya adalah daripada kelompok yang sewaktu dengannya. Because I write freely, dan siapa nak quote terpulang. Siapa nak datang untuk belajar buat PhD terpulang. And I'm supervising a DAP member of parliament, yang tengah buat part-time PhD. Tidak bermakna saya terlibat dengan parti politik. Secondly, can I say this? Kalaulah nak dikelompokkan soal pemikiran Islam, mungkin saya boleh dikategorikan neo-traditionalist. Rooted basically in traditionalism, the Asy'ariyah, Maturidiyah tradition, Syafi'i dan sebagainya. Tetapi tidak tertakluk strictly kepada kerangka tersebut. Ini hanyalah framework. Jadi kalau bagi setengah pengulas melihat bahawa kelompok neo-traditionalist ni ialah kaum tua yang punya sifat-sifat kaum muda, yang against taklid buta, yang against bigotry dan sebagainya. And I've been invited even to talk to Christians. Dan ada satu video Dr. Mazhar yang saya lihat tentang dia bertanya bagaimana respon Muslim kalau non-Muslim ditindas. You can Google one book, the Oxford Handbook of Christianity in Asia. There are only 2 Muslim authors, saya dan Ataullah Siddiqui, di mana kami membela masyarakat Kristian yang ditindas. Dan saya menulis tentang Kristian Timur Tengah. Kristian Timur Tengah from a broadly Islamic framework, dan tidak melalui grant universiti kerajaan mana-mana, itu independent research.
and published by Oxford Institute Press. And I've been invited to speak at Munster to semua pelajar Christians in the Faculty of Theology. Okay, I've been invited, I spoke in Manila to Christian activists on Islam. Okay, on Islam, dan banyak pihak berterima kasih. Sehingga kan di Manila, penganjur tu memang bersalam selepas itu dia kata, please, thank you very much. Because even my nieces, dia kata, kalau sebut Islam, dia bayangkan Abu Sayyaf potong kepala. Itu pandangan masyarakat sekarang ini. Jadi kalau kelompok neo-traditionalist ini, dan saya tidak ada masalah untuk menyetujui banyak pandangan Dr. Mazhar tadi. I must say this. Yeah, surely to humans there will be minor differences, bergantung kepada the intellectual tradition that we ascribe to. Golongan seperti Syah Waliullah Ad-Dahlawi membawa pemikiran tersendiri, bukan pemikiran tradisional. Malah satu school of thought tersendiri di Kelantan pernah timbul, diverse actually from traditional opinions, although he was a Sufi. Ahmad Sirhindi yang mengkritik pemikiran tasawuf Ibnu Arabi. Bukan semua golongan pro-tasawuf bersetuju dengan soal-soal wahdatul wujud, tasawuf falsafah dan sebagainya. Okay, kemudian Kadizadi Muhammad Effendi. You Google Kadizadi School of Thought. Sekumpulan Sufi Muslim di zaman Uthmaniyah, Empire Uthmaniyah yang tidak menolak Ibn Taymiyah. Malah menghargai pandangannya. So saya teringat spat between over the media lah between Dr. Mazhar dengan Ayub Khan. Jadi seolah assume bahawa all traditionalists reject Ibn Taymiyah, sebenarnya tidak. Dan kita kena buat kajian tentang perkara-perkara ini. In fact, Hamzah Yusof sendiri pun tidak menolak Ibn Taymiyah. Malah mengatakan bahawa at the end of his life, Ibn Taymiyah mengatakan bahawa there is no takfiri kepada sesiapa yang mengambil wudu. Jadi menarik balik doktrin takfirnya. Wallahu alam. Kemudian setengah kalau di Malaysia, Hussein Al-Banjari konflik dengan Haji Wan Sulaiman, who was a traditionalist scholar. Tok Kenali pun, kalau we look at majalah pengasuh, it wasn't really kaum tua. It was reformist dan ada bibit-bibit kaum muda. Kan malah ada yang berbentuk pro Wahabi, itu gerakan yang dengan Ibn Saud di Arab Saudi. And then Fadlullah Suhaimi, the Singaporean scholar, pun bukan seorang traditionalist total sebenarnya, walaupun beliau terlibat dalam perbahasan dengan Hasan Bandung in 1953 in Penang. Fadlullah Suhaimi was the father-in-law of Wang Muqta Ahmad, former chief minister of Terengganu, dan Fadlullah Suhaimi's grandson, Prof. Farhan, will become USM's Deputy Vice Chancellor pada bulan hadapan. So this is part of history, bahawa tradisi-tradisi yang pelbagai ada. Dan jangan kita stereotypekan. Okay? Bila kita stereotypekan, kita tidak boleh cari titik perpaduan. Kalau tidak kenyataan Syah Waliullah contohnya, tentang syariah, dia menggambarkan betapa dinamiknya sebenarnya soal Islamic law ni. And Islamic law is not a question of God imposing and people having to accept without question. No. Malah dia kata apa? This is completely incorrect. Okay, and the traditions of the Prophet and consensus of opinion of those ages contradict this view. Jadi pandangan ini bersalahan dengan pandangan banyak golongan tradisional sendiri. Dan kalau kita melihat unsur-unsur ataupun cara perundangan Islam ataupun implementation of Islam dijalankan, it's not a matter of only Quran and Sunnah. Tetapi banyak kaedah-kaedah lain yang telah dirangka oleh cendekiawan, yang telah dirangka oleh para ulama. And we can read the books on fiqh on this, whether it's ijma', qiyas, ihtisan, maslahah, urf, and banyak yang dikatakan sekarang, sebab banyak seminar-seminar yang dijalankan ialah tentang maqasid. Maqasid syariah. And I quote
Ibn Qayyim. Ini pun scholar favorite Dr. Mazhar juga. So dia ada Institut Ibn Qayyim dekat Penang. Islamic law is all about wisdom and achieving people's welfare in this life and the afterlife. Jadi ini mesti dilihat daripada sudut konteks dan perspektif yang luas. Sayangnya kita lihat kalau pembikinan fatwa di negara ini pun not only is shrouded in secrecy, tetapi mengenepikan kalangan pandangan yang berbentuk masyarakat. Kalau di kalangan majlis-majlis fatwa peringkat negeri, saya perlis sahaja yang ada social scientist, Mazli Malik. Of course, dia punya main first degree dalam usul fiqh, tapi I've always known him and interacted with him as a political scientist. Kan, mungkin masukkan dia sebagai ahli jatuhan kuasa fatwa kerana koneksi di Jordan dan sebagainya. That's beside the point. But that is social scientist dalam pembikinan fatwa. Dan kita masih ketinggalan daripada Indonesia sekalipun yang melihat praktis-praktis seperti ijtihad jama'i contohnya secara berjemaah dibincangkan. Ini kita lihat kita masih ketinggalan di negara ini menyebabkan konteks society, the societal context is more than often ignored, in this country. Dan satu perkara yang saya nak nyatakan di sini is how in the course of our nation's history, 60 tahun, and I'll also be speaking on how Islam was transformed into Islamism, essentialized in the Islamic context. Next week also I'm going to Tokyo, Japan on an invitation from there to speak about benda-benda ini. Bagaimana apabila yang dikatakan social contract itu berlaku, Article 3.1, Islam is the religion of the federation, bukan is tu. It wasn't contextualized in the way that revivalists, or Islamists, I would use the term Islamists, contextualize it later. And now we are saying that kita ada hak untuk implement Islam, termasuk hudud, because Islam is the religion of the federation. Balik-balik ini hujah dia. Tapi that wasn't the way Islam was conceptualized in the social contract that we had built or agreed with even the non-Muslims. And kita lihat benda-benda ini vague at the beginning. And this contextualization sangat bergantung kepada Perdana Menteri yang berkuasa dan bagaimana mereka mengoperasikan perkataan Islam tu sehingga many people understand today when Islam is actually Islamism. Iaitu satu doktrin ataupun political ideology bahawa Islam ni encompasses everything, can solve each and every problem of the world, not like the traditional ulama or the traditionalists conceptualized. And I also mentioned the importance of this Maududi Kutub framework merujuk kepada Abul Ala Al-Maududi dan Syed Kutub, pemikiran mereka yang sangat berpengaruh di Asia Tenggara dan di Malaysia yang mengkonseptualisasikan satu bentuk kerangka negara Islam. Telah dikritik dengan hebat oleh sarjana-sarjana Barat dan Timur. You can look at Esposito's book, Voices of Resurgent Islam. Tengok kritikan kepada mereka di dalam tu, bahawa semuanya bergantung kepada assumption of human nature that it's good, it's positive, tapi tidak berlaku. Secara realitinya tidak berlaku. Dan one milestone yang saya detect di Malaysia ni was Faizah Tambi Kecik's pronouncement. During this case Lina Joy sebenarnya, tapi before the final verdict oleh Tun Fairuz Shah Halim pada masa itu, yang mana Article 3.1 ni, you can read the judgment, is online, has a far wider and meaningful purpose than a mere fixation of the official religion. And once perkara sebegini sudah dimartabatkan di peringkat perundangan, memang susahlah untuk reverse. Pak Lah Badawi tried it, but failed. Because people who were raised in the 70s, 80s, 90s, in the decades of Islamic revival, they have a different conception of Islam, not civilizational. As Pak Lah
well, in his good intention had intended. So I argued, also I have a paper dalam a journal called Islam and Christian Muslim Relations, bahawa ia merupakan satu kegagalan kerana anak-anak buah Pak Allah di peringkat birokrasi terutamanya tidak faham dan tidak dapat menjiwai soal ini. Ramai orang sudah menjadi legalis, terlalu memikirkan bahawa Islam ialah soal punishment, Islam ialah soal do's and don'ts. And Patricia Martinez pernah 10 years ago buat survey, begitulah yang difikirkan oleh kebanyakan muda-mudi Malaysia. Reported in the New Straits Times in 2006. And if you look at Burhanuddin Hilmi's book, Pengantar Tarikat dan Tasawuf, bahagian belakang, how, walaupun dia Presiden Parti PAS, tetapi sangat mengkritik apa yang dia sebutkan sebagai golongan fuqaha, ataupun saya terjemahkan sebagai legalis. Hanya memikirkan Islam tu hanya dalam bentuk perundangan, menyebabkan aspek-aspek lain, aspek akhlak, aspek culture, aspek filosofi, aspek pemikiran. Ini semua kita sudah kesampingkan dalam tradisi pendidikan Islam kita. Dan kita melihat juga perakuan yang dibuat oleh Tuan Guru Harun Din sendiri dalam buku Jom Kenalia Hudud. Ini buku dia, page 74, 75, and you can look there. He says that Islamic law sebenarnya has always been in Malaysia contextualized, socially contextualized. It's been always a combination of Islamic law and adat, not hudud per se, even batu bersurat. Tetapi fakta ini tidak dikomunikasikan bahawa it's always been, if you want to use the word syncretic, a mixture. It was never pure Syariah or pure criminal law, as the pro-hudud, pro-hudud people would like us to imagine. It was never like that. It's never been like that. Tetapi kemasukan pemikiran Islamism ini memberikan satu darjah pemikiran yang berbeza. Terutama yang saya sebut dalam kerangka pemikiran Maududi Kutub. Saya tidak menghina, please. Tapi inilah pemikiran yang mereka bentuk, yang sangat berpengaruh di kalangan aktivis-aktivis Islam, yang saya merasakan kalau kita dalam konteks Malaysia perlu reject, we must reject. Dan ini mempengaruhi, contohnya Ustaz Haji Hadi sendiri dalam buku Hadrah Islamiyah, and I quote, this you can see this book, on pages 54 and 55, di mana walaupun seperti Dr. Mazhar sebut tadi, negara Islam konsepnya baru, dan saya setuju, tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tetapi menurut Haji Hadi, I quote, Al-Quran dan hadis telah menjelaskan bahawa negara Islam itu mengandungi rukun-rukun terpenting, iaitu satu, jemaah, ada penjelasannya; kedua, tanah air yang merdeka dan berdaulat; ketiga, perlembagaan yang mendaulatkan syariat Allah; empat, rakyat yang diperintah dengan keadilan mutlak hukum Islam tanpa mengira agama yang dianuti. That's very important. So kalaulah ini visi yang nak ditonjolkan oleh Parti Islam se-Malaysia, kita tidak heran jika ramai pihak merasa gentar dan sangsi. Sebab Tuan Guru Haji Hadi sendiri yang been responsible for introducing, tabling, RUU 355. He suffers from what I say as a political scientist, trust deficit. That's Amanat Haji Hadi, which he has never disowned. That was real takfiri declaration of UMNO. He has never disowned that. And then dia mempunyai reputasi sebagai firebrand lah, in his younger days. And this is just analisa, analisa politik. Without malafide, kalau saya mempunyai perbezaan pandangan dengan siapa-siapa pun, malah daripada golongan yang dikelompokkan sebagai Salafi ke Wahabi ke dan sebagainya. No, there's no malafide in this. It's just pandangan politik. Dan last week masa my PhD student went to interview Haji Hadi di Rusila, saya kirim salam, tak ada masalah, dia pun kirim salam balik. Dengan perakuan bahawa kita mempunyai perbezaan pandangan.
Dan saya quote satu lagi berita dalam NST 1909, okay, 2016, okay, tentang conception Islamic State bagi dia begini. Dah ada defined framework which I think is wrong, and this is from UKM academic. So bagaimana kerangka pemikiran yang fixed, rigid ini kita lihat, okay, telah menyelami ahli-ahli akademik kita ramai. Dan kalaulah kita katakan ini kerana Maududi dan Kutub, seolah kita mengatakan bahawa kerangka negara Islam itulah dia. Okay, which I think should not be the case, okay, and should be made flexible, okay, especially if we are to consider, okay, Malaysia's culture, Malaysia's society. So, is hudud sebenarnya inflexible? So persoalan Islamic law is not a question of you want to punish, you want to cut off hands, tetapi ini yang digambarkan dalam wacana hudud, seolah itu yang akan menjaga masyarakat. I don't think so. And you look into some hadith, you will actually be surprised that what Prophet ﷺ said, for instance, avoid condemning the Muslims to hudud whenever you can. And when you can find a way out for a Muslim, then do so. So it's not a question of wanting to punish, but wanting to avoid to punish. Although the kerangka hudud might be there, the emphasis given by the Prophet himself, not by other people, is to avoid how to punish. Okay? And if the Imam errs, it is better that he errs in favor of innocence than in favor of guilt. And apa persoalan double standards yang disebut tadi juga oleh Datuk Mufti? What destroyed the nations preceding you? Okay, if a noble amongst them stole, they would forgive him. If a poor person amongst them stole, they would inflict Allah's legal punishment on him. And the Prophet ﷺ had declared that. What does this point to? Okay, destruction. Society will be destroyed. Dia masyarakat, okay, akan huru-hara sebab adanya perbezaan kelas standard apabila hukuman inflicted. Okay, kita lihat berapa creative interpretation banyak, tetapi saya cukup heran kenapa di Malaysia pandangan-pandangan research pendidikan yang kreatif tentang persoalan ini tidak ditonjolkan, seolah-olah if you deviate or you become creative, okay, you have gone out of the Islamic fold or the Sharia fold. Faisal Rauf sendiri, contohnya, is an alumni of VI Institution, son of Muhammad Abdul Rauf, first IIUM rector. I mean, he wrote that cuba lihat hudud as maximum punishment, not mandatory, but maximum. That means that there is a choice. There is a choice. Of course, the words of God is there. But if you look, okay, at how the thing is conceptualized, kepelikan kita di Malaysia ini, we prefer the complicated way of interpreting things, and the way that inflicts maximum punishment or hurts, yang mana perkara ini sangat pelik. Abdullah bin Bayah, sarjana daripada Mauritania, very much well quoted authority sekarang pun, mengatakan bahawa satu maqasid yang sangat dilupai oleh orang sekarang ialah the good image on Islam. People do not protect it. And you see how much damage in this day of social media that what ISIS and Al-Qaeda have done, killing people and slaughtering people and showing it in front, okay, of the whole way. It's done gross damage, okay, maximum damage to the reputation, dignity of Islam, which is a maqasid in this day and age. And kalau kita lihat kepada sirah, Rasulullah SAW masa balik daripada kempen Perang Tabuk, okay, sebenarnya diberitahu dan berhadapan dengan satu plot daripada kaum munafik untuk membunuhnya. Dan para sahabat dapat tahu tentang ini. Then there is proof. Rasulullah ditemani ketika itu oleh Sayyidina Huzaifah Al-Yamani dengan Sayyidina Abu Zar. Kita boleh lihat dalam kitab-kitab sirah. Okay, dan bila para sahabat anjurkan bunuh saja mereka ini, Rasulullah refused. Rasulullah refused. There were 14 hypocrites dalam kempen tersebut yang merancang untuk membunuh Rasulullah.
And dia kata nanti generasi akan datang akan mengatakan bahawa Rasulullah membunuh sahabatnya. So there was the guilty party, but Rasulullah tidak penalize mereka pun. Walaupun mereka daripada golongan munafik. Ini sangat berkaitan dengan apa yang Prof. Syad sebut tadi. Ada sins, bukan semua sins itu criminalized. Dan kalau betul sins itu berlaku dan hamba Allah itu tak bertaubat, kita kan ada akidah kepercayaan kepada hari akhirat. Let Allah deal with them in the hereafter. Bukan kita sebagai human nak impose godly judgment, okay, on orang lain. Let us see, okay, some of these contemporary issues. Ini dalam soal hudud ni. Saya dah sebut tadi tentang double standards. Di Malaysia kita berhadapan persoalan selective prosecution. Okay, pendakwaan terpilih yang kita tahu dalam sistem sekarang ini memang berlaku. Dan berlaku depan mata kita. Saya tidak perlu nak sebut. Sebagai political scientist, lagilah macam-macam perkara, okay, dalam social media, dalam internet dah didedahkan sekarang yang kami boleh gunakan sebagai bukti. So double standards memang berlaku. Dan kita boleh lihat sendiri, minta maaf, kalau kita baca berita-berita, orang yang memang terpaksa curi susu tin dihukum oleh mahkamah sekarang ini. Sedangkan those who swindle kadang-kadang wang berjuta-juta pun boleh terlepas, okay, dengan prosedur kehakiman. Jadi dalam keadaan tersebut, can we confirm ataupun can we guarantee that such selective prosecution will not happen dalam satu hudud-based framework? Okay, it's something that we have to think about. Second, intellectual property. This is not tangible property. Jangan kita ingat bila sebut curi potong tangan tu, curi ayam, curi duit bawah bantal. Sekarang macam-macam jenis pencurian berlaku. Jadi kita sepatutnya kreatif. Satu jenis pencurian ialah intellectual property, contoh plagiarism. Saya boleh sebut sebab saya pernah jadi bangsa plagiarism. Dua lecturer bertaraf filsafat dia plagiarize my work. Saya menulis tentang Islam, tentang politik, and then they publish. Saya terbaca benda tu dan hampir-hampir mengambil tindakan undang-undang. The fine is with USM's legal ni. Kalau tidak kena kesian sebab dia orang kata dia orang dah nak pencen dah. Sebab if I take action, okay, and bayangkan kita mencuri harta intelek orang, we put it as ours and we gain promotion from that. Halal ke tidak? Saya selalu argue dengan student, saya kata plagiarism ni haram. Tapi kita sensitif dah dengan soal-soal haram yang begini. Kita ambil research orang, ambil tulisan orang yang dia susah payah buat research, tulis dengan keringat dia malam siang. Akhirnya kita ambil, kita tak seperti kita punya, dan kita mengambil faedah, okay, daripada perkara tersebut. This is theft. Tetapi fake specialist should think about this. Okay, I'm not a specialist, tapi ialah just sebagai thinker yang melontarkan pandangan supaya kita kreatif dalam merangka sistem Islam. Dan spiritual education to encourage benda-benda macam ni, repentance, taubah, forgiveness and reform. If you look into the specific verse in the Quran 5:38 yang mengatakan cut off hands, it is directly followed by the verse, if the thief repents after his crime and amends his conduct, Allah turn to him in forgiveness, for Allah is of forgiving. Why is the emphasis always on cutting off hands but not on repentance? And sebab pendidikan Islam di negara kita, dan saya sudah mengkritik perkara ini, you can Google, you can download. I have a monograph Islamic Education in Malaysia, kerana pendidikan kita sudah menjadi terlalu legalis. Kita tidak berfikir, okay? Kita tidak berfikir, okay, di sudut tasawufnya, di sudut rohaniahnya, di sudut spiritualnya, menyebabkan kita tidak diberikan didikan untuk bertaubat contohnya. Sedangkan both are Quranic verses. And if you look into apa yang media canangkan, seperti Ning Amar pernah sebut bila wartawan tanya, kan, so apa nak buat dengan orang curi? Just cut off their hands. Dan itulah yang dipertontonkan.
You can Google YouTube video Sultan Brunei. Tapi yang cakap tu Ning Amar, Deputy MB Kelantan, just cut off the hands. Macam nak potong tangan, just cut off the hands. Dan dimain-mainkan benda itu. Sedangkan tiada emphasis kepada forgiveness. Okay, jadi cukuplah untuk saya ingatkan bahawa di Malaysia ni there's so much hypocrisy. And Lim Kit Siang has stated in his blog that kenapa orang Muslim terasa sangat, non-Muslim terasa sangat, there is subterfuge, elemen penipuan sebenarnya. Okay, di dalam soal RUU 355 ini. Okay, and if I quote some people, for instance Qardawi, okay, pun kita tahu bahawa Islam tu diamalkan dalam bentuk yang syumul, barulah kita fikirkan hukuman itu ialah selepas satu bentuk sistem dijalankan. Ini sistem kita menuju kepada kemaksiatan, melepaskan orang-orang yang powerful, tetapi kemudian kita nak menghukum. And there is so much hypocrisy also that the government in 1990s, they used one book, Falsafah Pelaksanaan Hukum Hudud dalam Masyarakat, okay, written by bekas pimpin Arkam, Syahri Muhammad. They use this book, okay, secretively untuk counter pass, and yet on the other hand, dia orang kata sesat apa dan sebagainya. There is so much hypocrisy in this country. Okay, dan soal Arkam tu juga yang saya dah menulis at length, okay, on this issue. Okay, juga kita melihat betapa pemimpin government sendiri, Zaid Hamidi, before he became Deputy Prime Minister and before Ustaz Asy'ari died, visited, tak ada masalah apa pun. Bergaul dan sembang makan sekali dengan mesra, tidak ada masalah pun. So there is so much hypocrisy and political interference in this country. What to make of RUU 355? Let me say this, bahawa saya bersetuju apa yang telah dinyatakan oleh Prof Shad tadi. Okay, tetapi is in a very socially defined context. Sebab ada statement saya dalam Harakah, kalau siapa yang baca Harakah, but these days nobody hardly reads Harakah anymore. Okay, yang mengambil partially kenyataan saya, yes, I back RUU 355, tapi perincian dia tak ada. Okay, bahawa kita kena melihat masyarakat Kelantan, okay, and also, yalah, apa yang daripada 1984 sampai sekarang ni tak naik. It's been 33 years. Mi goreng pun naik. Okay, mi sup pun naik. Tapi perhaps not to the extent of apa yang Haji Hadi hendakkan. So in principle, and it must depend on Kelantan societies, consent or preparedness. Banyak cara penyelidikan boleh dibuat, tapi kat Malaysia ni keputusan kita tidak research based. I speak as an academic here. Kita boleh buat comprehensive survey. Okay, kita boleh buat research by independent body, no political interference by UMNO or PAS. Lihat betul-betul kepada masyarakat. Rakyat Kelantan bukanlah ramai sangat. This can be done. Pew survey pun boleh buat. Hari ini kita quote Pew survey saja. Kenapa mana kita punya? Merdeka Center mungkin boleh buat. Kemudian Merdeka Center dimomokkan sebagai penerima Open Society Foundation, George Soros ni pula. So diam sikit sekarang ni. Okay, and I will say that don't exclude non-Muslims. Why exclude them? Kalau betul-betul kita yakin bahawa Islam rahmatan lil alamin. And apart from, kalaulah kita nak bagi flexibility lagi. Okay, apart from exempting non-Muslims, why not exempt some Muslims who don't want to be? Now, mekanisme macam ni yang kreatif, masalahnya ialah berlaku enforcement, force. Why not give the choice? Some Muslims might not be prepared yet. Okay, terima kasih kerana sokongan. Okay, so ini just gambar hiasan Islamist conservatism in Malaysia. One of my online articles that went viral, even put up by Lim Kit Siang in his blog. Dog saliva debate, very historic, and lihat bagaimana pandangan terhadap anjing berbeza. Dan ini tokoh-tokoh terkenal. Ini gambar daripada majalah. Okay, so there wasn't this bigotry against dogs back then. Not even 100 years yet. Okay, and alangkah baiknya kalau ulama dari pelbagai orientasi, yang bersongkok, yang berkot, yang bertai, yang berjubah, boleh duduk sekali berbincang, tak ada masalah.
Okay, dan walaupun kita berbeza pendapat, okay, malah kalau saya dengan sebut Mazhar ke Rozaimi pun ada sini, tapi ada pada pandangan tertentu yang kita boleh berselari, and they are still my brothers in Islam. Sekian, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I like this quote by Sukarno. Okay.